فإذا توضأت وضوءا تاما تحاتت ذنوبك من تلك الأعضاء التي غسلتها في الوضوء. نعم. فالوضوء علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التطهر قبل الدخول في الصلاة. هذه الطهارة ظاهرة. والطهارة الباطنة أن كل شيء عند دخولنا في الصلاة نتركه ويكون تفكيرنا بما نحن فيه بالصلاة، لأن الشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان. فإذا دخل في الصلاة وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكر بأشياء ما هي على منه على بال حتى يخرجه من الصلاة بلا صلاة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها أي حضر قلبه فيها. Kemudian tidaklah seseorang itu memiliki bagian daripada keimanan jika dia tidak sholat, dan tidaklah sah sholat itu kecuali seseorang itu tidak berwudu. Maka di antara daripada syarat-syarat sah sholat adalah wudu. Maka kita harus memperhatikan agar sholat kita itu tetap sah daripada rukun-rukun wudu, karena tidak sahlah sholat seseorang kecuali wudunya sudah sah. Kalau wudunya tidak sah, maka tidak sah juga sholatnya. Kemudian ketika kita berwudu, jagalah adab-adab kita di dalam berwudu. Di antara adabnya adalah kita tidak berbicara di tengah-tengah sedang melaksanakan wudu. Kalau orang sudah menyempurnakan wudunya dengan melaksanakan adab dan sunnah-sunnahnya, maka akan berjatuhanlah dosa-dosanya dengan berjatuhan air wudu tersebut. Kemudian Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk bersuci sebelum waktu sholat, bersuci dengan berwudu. Ini adalah taharah zahirah, bersuci dengan sisi yang zahirnya, membersihkan daripada hal-hal yang membuat sholat tidak sah. Dan juga ada namanya taharah batinah, suci dari hal di bagian batin kita, di dalam hati kita. Maka ketika sholat, tinggalkanlah setiap apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Yang kita pikirkan di dalam sholat adalah apa yang ada di dalam sholat, karena syaitan pasti akan mengganggu setiap manusia yang sholat. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul yang artinya setiap orang berdiri untuk melaksanakan sholat pasti setan datang. Ingatlah kamu ini, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu. Itu sudah gangguan setan untuk mengingat hal-hal atau perkara di luar dari sholat. Maka tinggalkanlah itu semua dari hati kita, karena itu akan merusak daripada kesempurnaan sholat kita. Sebagaimana juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sholat itu tergantung apa yang dia jaga di dalam hatinya berkaitan dengan sholat tersebut. Kalau dia memperhatikan di dalam hatinya tentang rukun atau apa yang ada di dalam sholat, maka itulah bagian sholat bagi dia. وقد قال رجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وإن قطعت وأطع والديك وإن أخذ مالك ولا تترك الصلاة فإن من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله سبحانه وتعالى. فالصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن أهملها أهمل الدين. لهذا إذا من أراد أن تدخل البركة والرحمة إلى بيته فليقم على أهل بيته بالصلاة، فإن بيت فيه تارك صلاة لا تدخل رحمة
ولا تدخله بركة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن غضب مولاه عليه عذبه في الدنيا بسلب السعادة، ما تدخل السعادة إلى قلبه، وفي الآخرة العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. والله يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة في أوقاتها، الآمرين لأولادنا بإقامتها بآدابها وما يجب لها. Maka seseorang datang kepada baginda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberikan wasiat, nasihat. Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku wasiat. Maka Nabi bersabda, yang pertama adalah janganlah kamu menyekutukan Allah, walaupun kamu disiksa, walaupun kamu nanti bakal dibunuh, maka janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat beliau adalah berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, walaupun dia telah mengambil hartamu atau uangmu, maka tetap untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah janganlah engkau meninggalkan sholat, karena sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat maka Allah akan melepaskan tanggung jawab daripada orang tersebut. Artinya Allah tidak tahu menau dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat jika ada di dalam suatu rumah, maka akan membuat rumah tersebut jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, maka yang datang adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ajak keluarga kita, khususnya anak-anak kita, mungkin cucu kita, untuk melaksanakan ibadah sholat dan memberikan pelajaran bagaimana tata cara sholat yang benar. Karena orang yang meninggalkan sholat itu akan jauh daripada rahmat Allah dan dia dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء ما تركوا الصلاة لكن أخروها عن وقتها، لما سئل عن ذلك قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. هؤلاء هم عن صلاتهم ساهون، وويل وادي في جهنم، ويل تنكيلا بهم وتعذيبا. فلهذا كانت الصلاة أول ما يسأل عنه العبد إذا دخل القبر، هكذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل إذا دخل القبر عن الصلاة، إن وجدت تامة تمت له أعماله، وإن وجدت ناقصة نوقش في الحساب، ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله. نعم، فاحرص على الصلاة فإن فيها البركة. وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من احتسب. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala: fawailul lil musallin, maka neraka wail, celaka bagi orang yang di dalam salatnya sahun. Yang dimaksud dengan sahun di sini adalah orang yang menunda salat sampai keluar waktunya. Berarti orang ini tetap salat tapi dia menundanya sampai keluar dari waktunya. Ini saja orang yang tetap salat tapi menunda salatnya sampai keluar waktu sudah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka wail. Neraka. Jadi seseorang jika dia menjaga salatnya maka dia akan selamat
Sebaliknya orang yang menunda daripada sholatnya maka dia akan disiksa. Mudah-mudahan kita dijaga termasuk orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan daripada hal-hal yang bisa meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dengan sholat ini akan menurunkan keberkahan bagi kita, ketenangan dan mawaddah di dalam keluarga kita. فقد تبين لنا أن الصلاة هي أساس في الدين، وكثير يعتقد أن محبته لأولاده الصغار الذين قد بلغوا سن التمييز من باب أولى إذا بلغوا الحلم من المحبة أن يتركهم نيام حتى يشبعوا من النوم. تلك ليست محبة، هذا بغض والعياذ بالله. نعم. كما أنك لو اشتعل البيت نار أكنت تهرب من البيت وتترك أولادك تترك أولادك في البيت يحترقون لأنهم نيام ما بيستطيعون الاستيقاظ؟ رجل سئل أنت جئ له قال أولادي ما يستطيعون، كلما يوقظهم ما ينبهون، نومهم ثقيل فما استطعت أن أوقظهم، فلهذا يصلون الفجر بعد الإشراق. فقيل له لو احترق الدار وخافوا الهلاك على من في الدار وأيقظتهم ولم يستيقظوا بتخرج وبتتركهم؟ يقول لهم ثقيل. قال لا، لابد يوقظهم بالقوة، هذه نار الدنيا خفت عليهم منها، فلماذا لا تخاف عليهم من نار الآخرة؟ قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقيهم؟ بتعليمهم دينهم، بتعليمهم قرآن نبيهم، شرع نبيهم، أدب نبيهم، خلق نبيهم. نأمرهم بالصلاة في أوقاتها، فمن لم يصلي في الوقت قمت عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. Dan sholat adalah tiang agama, maka kita perintahkan anak-anak kita dan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Bukanlah salah satu tanda cinta seorang orang tua kepada anaknya dengan membiarkan anaknya tidur sedangkan matahari sudah terbit. Itu bukan tanda cinta seorang orang tua kepada anak, tapi itu wa'iyadzubillah kata beliau adalah rasa benci kepada anaknya. Kemudian beliau mencontohkan kalau misalkan ada sebuah rumah terbakar, tentunya kita akan ingin selamat dari api tersebut. Dan tentunya kalau di dalamnya ada anak kita, apakah kita akan membiarkannya saja ketika dibangunkan dia tidak mau bangun kemudian kita tinggalkan, atau kita akan berupaya supaya anak tadi bangun agar selamat dari kobaran api? Ya, tentunya orang tua yang sayang kepada anaknya pasti akan menyelamatkan anaknya dari api tersebut. Nah, ini api dunia, bagaimana dengan api akhirat? Tentunya kita harus memerintahkan keluarga kita, anak kita untuk sholat 5 waktu. Jangan sampai mereka meninggalkan daripada sholat. Maka dikatakan perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika dia sudah masuk usia 7 tahun, dan pukullah ia kalau misalkan meninggalkan sholat jika sudah masuk usia 10 tahun. Ini semua adalah perintah baginda Nabi yang harus kita jaga, yang kita merintahkan keluarga kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat.
Karena dengan sholat ini adalah tiang agama yang akan menurunkan bagi penduduk atau penghuni rumah tersebut akan ketenangan dengan melaksanakan sholat 5 waktu. وقد مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أناس في ليلة الإسراء فقال رأيت أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت ورضخت مرة أخرى فقيل له فقلت من هؤلاء قال الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة فيحرص الإنسان على الصلاة في أوقاتها فإنه قال صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله ثم أي قال الصلاة لأول وقتها هذه نعمة من الله فإذا وفقك الله لها فاحمد الله واشهد أن الله الذي وفقك لا بحول منك ولا قوة تعتقد أن صليت أنت بنفسك لا والحمد لله الذي وفقني للصلاة والخشوع فيها والحضور فيها وأداءها في جماعة يفضل صلاة المنفرد ب27 درجة كما تقدم في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أن من صلى مرة واحدة في جماعة أفضل ممن صلى هذه الصلاة 27 مرة. Dan nanti di hari kiamat bahwasanya seseorang itu akan dihisab, dilihat dulu dengan awal pertama kali adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus maka semua amalnya akan bagus. Jika sholatnya ada kekurangan maka berkuranglah juga amal-amal dia sehingga dia diadab. Kemudian seseorang itu dia harus menjaga daripada sholat daripada waktunya. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat kita, menunaikan pada waktunya, jadi seseorang jadi jika kita sudah mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat, maka itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Kita hadir di dalam salat ini jangan kita pandang ini karena kemampuan kita dan kita bisa melaksanakan, tapi semua ini adalah memang pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa mendapatkan taufik untuk sholat, maka laksanakanlah sholat itu berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang sholat berjamaah itu lebih baik daripada dia sholat sendirian. Sholat satu kali sendirian itu nilainya tidak sebanding dengan sholat berjamaah, sama seperti 27 kali sholat sendirian. وقد رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوم جزء منهم جميل وجزء منهم قبيح قال من هؤلاء فقال هؤلاء قوم خلطوا عملا صالح وآخر سيئا فإذا الإنسان وقع في زلة فيتوب إلى الله سهى في صلوات ماضيات يتوب إلى الله ويعزم على قضائها فيما هو آت، لأن هذا يكون دين على الإنسان، عليه صلوات ماضية تبقى في ذمته يصليها يقضيها، صيام مضى عليه فاته في سنوات ماضيات دين في ذمته يقضيه، وهكذا زكاة ما أخرجها حق عوام ماضيات تداركها بالقضاء. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكل ذنب له توبة
وباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا، لا يغلق أبدا. إلى متى يغلق؟ إذا طلعت الشمس من المغرب، كل يوم الشمس تطلع من المشرق، فإذا طلعت من المغرب فحينئذ يغلق باب التوبة خلاص. قبل هذا باب التوبة مفتوح، لا ييأس من العبد من رحمة مولاه أبدا، وإن أذنب وأذنب وأذنب يخلي ظنه بالله جميل، فإن العبد إذا آب وتاب لمولاه يقول مولاه عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي قد غفرت لك. أم يكون صادق بينك وبين الله أنك رجعت إليه طالبا عفوه، وأنك ما ترجع إلى مخالفته مرة أخرى أبدا. فإن عدت إلى التوبة والاستغفار من جديد، وهكذا حتى يرزقك الله الاستقامة في طاعته سبحانه وتعالى. Kemudian tadi disebutkan tentang hadis Isra, bahwasanya Nabi SAW melihat dalam perjalanannya ada orang yang kepalanya itu dihancurkan oleh batu-batu dari api neraka. Maka dikatakan oleh Nabi, siapakah mereka? Mereka adalah yang merasa berat kepalanya untuk melaksanakan daripada sholat. Maka dosanya tadi, meninggalkan sholat tadi, itu siksaannya adalah dihancurkan dengan batu-batu neraka, kemudian kembali dan sebegitu seterusnya. Tentunya seseorang pasti mempunyai dosa dan dia melakukan dosa dan terus melakukan dosa, tapi janganlah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia pastinya dia akan melakukan kesalahan dan terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan pintu taubat itu senantiasa terbuka, tidak pernah tertutup. Seberapa besar dosanya, Allah tetap membuka pintu taubatnya selama matahari terbit di timur. Kalau sudah terbit dari sisi barat, maka tertutuplah pintu taubat. Kalau masih ada pintu taubat, ya, maka kita diminta untuk selalu bertaubat kembali kepada Allah. Mungkin dosa kita dalam kurang menunaikan sholat 5 waktu, maka itu hutang, harus kita bayar hutang tersebut. Atau kita lalai suatu hari tidak puasa bulan Ramadan, maka kita qadha puasa tersebut. Atau tidak mengeluarkan zakat, seharusnya mengeluarkan zakat, maka keluarkan zakatnya. Maka kita bertaubat kembali kepada Allah untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Kalau misalkan kita tetap kembali melakukan dosa setelah taubat, maka taubat kembali, dan begitulah seterusnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat dan dijauhkan daripada segala dosa. وقد قال صلى الله عليه وسلم النوافل جوابر الفرائض، كل شيء يكمل بين جنسه. وجدت الصلاة ناقصة، إن وجدت تامة أفلح وأنجح كما ورد في الحديث، وإن وردت ناقصة خاب وخسر. لكن إذا كان له ما يكمل ناقصة الصلاة، لكن هناك عنده نافلة، العبادة تكمل من جنسها. قال صلى الله عليه وسلم النوافل جوابر للفرائض. صيام ناقص، عنده صيام تطوع يكمل ذلك الصيام المفروض من التطوع. عنده الزكاة ناقصة، عنده صدقة تطوع يكمل من تلك الصدقة التطوع إلى الزكاة الواجب، فتكمل حينئذ واجباته. وهذا معنى قول النبي محمد النوافل جوابر، هذا في يوم القيامة. أما في الدنيا لا تجبر، إنما يجب عليك قضاء ما فات. Disebutkan dalam sebuah hadis an-nawafil jabrul faraid. Jadi salat sunnah itu akan menambal kekurangan daripada yang wajib. Jadi kalau kita punya kekurangan dalam salat kita, maka akan bisa diisi atau ditambal dengan hal-hal yang sunnah. Begitu juga kalau misalkan kita puasa
kalau punya kekurangan maka bisa ditambal dengan puasa sunnah, atau misalkan kekurangan dalam menunaikan zakat, masa bisa kita tambal kekurangan tadi dengan sedekah. Nah, ini adalah makna daripada hadis Nabi, an-nawafil jabrul faraid, sunnah itu akan mengisi kekosongan kekurangan yang dalam fardu itu tentang di akhirat. Kekurangan nanti di akhir, karena kalau kita sempurna maka alhamdulillah, tapi kalau kita ada kekurangan dalam ibadah maka kita akan rugi. Nah, adapun yang kekurangan yang terjadi di dunia seperti belum sholat, maka wajib untuk kita qadha sholat tersebut, begitu juga puasa dan zakat. Kemudian beliau memberikan kesempatan para hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum, Bib. Banyak terima kasih memberi kesempatan untuk bertanya. Kita selaku manusia ini tidak luput daripada dosa. Apapun yang dilarang Allah itu tetap dosa. Bagaimana caranya kita supaya dosa kita itu menjadi kebaikan? Dosa banyak kan, dosa misalnya. Bagaimana dosa kita itu menjadi kebaikan? Terima kasih, Bib. Warahmatullahi wabarakatuh. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: لمن أسرف على نفسه ثم أفاق وأراد أن يتوب ويؤوب لمولاه سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا، إلا من آمن وعمل عملا صالحا تاب وندم أنه ما بيرجع لترك الصلاة، ما بيرجع للآثام، تاب وآمن وقوي الإيمان في قلبه بالله سبحانه وتعالى، وآمن وعمل عملا صالحا واستقام على الأعمال الصالحة إلى أن مات. ما هؤلاء أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Jadi jika seseorang dalam kesehariannya penuh dengan dosa, menghabiskan waktunya melakukan kesalahan-kesalahan, maka apakah bisa kesalahan tadi diganti dengan sebuah kebaikan-kebaikan? Maka beliau menjawab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syaratnya dia adalah orang yang beriman. Dia meyakini bahwasanya kalau dia bertaubat pasti akan diterima taubatnya oleh Allah. Dia dengan keimanannya dia tidak akan kembali melakukan dosa tersebut. Tidak ada niatan untuk kembali melakukan dosa tersebut, tinggalkan. Kemudian dia menyesal atas dosa dan wa amila sholihan. Setelah itu dia melakukan amal soleh dan istiqomah dalam amal solehnya sampai dia wafat. Maka jawabnya dalam Quran tadi, ulaika yubadillah hasanatihim sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti kejelekannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jawabnya bisa. نعم، إذا إنسان قال الله بعد الصلاة، ورد في الحديث أن من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 7 مرات قبل أن يتكلم وقبل أن يثني رجليه اللهم أجرني من النار 7، كان حق على الله أن يجيره من النار. هذا فضيلة. وأيضا ورد فضيلة في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الصبح 10 وبعد المغرب 10 قبل أن يتكلم وقبل أن يثني رجليه
على هيئة السلام التشهد التي سلم عليها، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. في قوله اللهم أجرني إذا كان منفردا، وإذا كان يأخذون جماعة يقولون اللهم أجرنا، وإن كان منفردا ونوى بقلبه اللهم أجرنا إخوانه المسلمين فذاك هو الأولى والأحسن. Jadi sempat terjadi pertanyaan bagi masyarakat yang mana betul bacaan setelah sholat itu Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar. Jadi beliau menjawab, pertama beliau menyebutkan fadilah daripada Allahumma ajirni minan nar dalam sebuah hadis, barang siapa yang membacanya setelah sholat subuh dan sholat maghrib maka Allah akan memberikan dia perlindungan, selamat daripada api neraka. Dan juga beliau menambahkan fadilah lagi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah itu 10 kali maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Nah, kemudian beliau menjawab akan pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita sholat sendirian maka membacanya Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah banyak maka kita baca Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau sholat sendirian kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar boleh, jika misalkan dia niatkan mudah-mudahan untuk siapa? Saudaranya daripada mukmin, itu boleh dan itu sangat bagus. Nah, jadi mungkin di sini pernah, kalau kita dulu di Samarinda sempat bingung itu masyarakat yang mana yang betul, Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya membawa anak perempuan di waktu sholat Jumat, anak kecil, dan bagaimana hukum safnya, apakah terputus? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما ينبغي إدخال الأطفال غير المميزين المساجد، لأنهم بيلوثون المساجد، ولو أراد الصلاة ما تصح منه الصلاة، ولا يجوز إدخال الأطفال وعليهم وإن ألبسهم البمبرز الحفاظ، لأنه لا يجوز إدخال النجاسة سواء بول أو غير البول في المسجد، وإن كان أمن التلويث وفي النجاسة داخل موجودة، وإن أمن التلويث يحرم ذلك ولا يكون في الصف. فإذا وجد فراغ لصبي غير مميز لا تصح صلاته فذاك يقطع الصف. Jadi kalau yang dibawa, tidak sepantasnya seorang tua itu membawa anaknya yang belum mumayyiz untuk ke masjid. Jadi lebih baik tidak usah dibawa kalau masih belum mumayyiz. Apalagi anaknya masih pakai pampers, maka beliau mengatakan hukumnya haram karena di situ membawa najis, yaitu mungkin kencing atau kotoran karena habis buang air besar. Nah, membawa najis hukumnya haram walaupun dia pakai pampers, yang kemungkinan misalnya tidak akan jatuh atau mengotori masjid. Kata beliau, membawa najis ke dalam masjid hukumnya haram. Nah, kalau misalkan karena anak kecil itu bisa membuat keributan, mengganggu khususnya bagi orang yang sholat. Kalau ketika sholat maka anak yang belum mumayyiz, yang tidak sah sholatnya, kalau dia berada dalam satu shaf maka itu akan memutus shaf tersebut. كذلك سواء صلاة الجمعة أو أي صلاة كانت. Jadi sama aja intinya tadi, entah itu pokoknya tadi secara umum beliau membawa ke masjid. Ya, apalagi apakah itu nanti anak laki-laki ataupun anak perempuan, kedua-duanya sama.
pertanyaan lain? Ada? Atau cukup? 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 Allah, Ahmad, ada pertanyaan? بسيطة. ها؟ ايه تعالنا مشان تعال بجانبي مشان يطلع الصوت احسن. الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي ويا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هدى القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظره تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي سكينة غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين لو بعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واجعل المسلمين واقضي دين المدينة واغفر مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اعطيني اياكم ما سلم وطلب المخرج ديني ودنيويه حسيه من العالمين يكفينا من شر المؤذين والمتعدين من قريب او بعيد يا رب واجعلنا في امان مما نخاف ومما نحذر يا رب يحفظنا كمال التقوى والاستقامه ويحفظنا من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان يستهزئ بالقران بجاه القران بجاه من انزل عليه القران سيدنا مولانا محمد صوفة الأكوان وصلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.